doesn't matter where you are and how many demons are around you. Tidak masalah saudara di mana dan berapa roh jahat yang mau It doesn't menyerangmu. matter what sickness tries to destruct you. Tidak masalah sakit penyakit mana yang mau menghancurkanmu. Call upon the name above all names with a real sensitive heart. Panggilah meaning nama heart. di atas segala nama, benar-benar dari dalam hati. Today we want to talk about, dear friends, Hari ini kita akan bicarakan teman-teman terkasih about what's going to come in the future. tentang apa sih yang akan terjadi di masa depan. If you look in the future Kalau saudara melihat ke masa depan, and you start to see the circumstances you're in, bahwa saudara mulai melihat hal-hal terjadi di and sekitar, you start to get afraid dan saudara mulai merasa takut, because you know that many can be harmed in this time. karena saudara mengerti banyak yang akan tersakiti di Maybe with masa-masa sickness, ini. Mungkin datang sakit maybe with penyakit, virus, mungkin dengan virus, maybe all kinds of things breaking out, mungkin banyak hal-hal yang mulai menerjang, maybe financially, mungkin di secara maybe hitting finansial, bankruptcy, mungkin masuk dalam kebangkrutan, maybe of people going into war countries, mungkin ada orang-orang yang masuk dalam peperangan di negaranya. civil war. Peperangan ini akan Well, terjadi. the Bible all describes these things will happen in the end time. Dan Alkitab sudah memperkatakan hal-hal ini akan terjadi di masa-masa akhir Jesus zaman. says, be ready for that time. Tuhan Yesus berkata, bersiaplah untuk masa ini. But now I want to help you to get through that time. Dan saat ini saya mau menolong saudara untuk melalui saat-saat Remember, seperti without ini. vision, the people will perish. Ingat, tanpa visi umat Tuhan akan binasa. Our vision should be upon Jesus, Visi kita harusnya hanya kepada Yesus, upon the head shepherd. kepada Gembala Agung kita. He leads you out. Dia yang akan membimbing saudara. So come on, brothers and sisters. Jadi ayo saudara-saudariku, If you're listening here today, kalau saudara mendengarkan saat ini, don't let the circumstances overwhelm you. jangan biarkan keadaan ini terlalu meluap-luap menenggelamkan This is saudara. called the good news. Ini dikatakan kabar baik. He has called thee to come out of that destruction. Tuhan sedang memanggil saudara untuk keluar dari kehancuran He ini. will make a way where there was no way. Dia akan membuka jalan di mana kelihatannya tidak When ada you're too jalan. weak, He will strengthen you and give you the strength to walk out in victory. Saat saudara merasa terlalu lemah, Dia akan memberikan kekuatan untuk saudara masuk dalam kemenangan. I believe this. Saya percayakan You hal can be ini. a quicksand. Saudara bisa masuk dalam pasir yang And how menghisap. more you move, how more your struggles in life bring you in that sickness. Semakin lagi saudara mencoba bergerak, semakin pasir itu mengisap saudara Or in that masuk dalam financial sakit crisis. penyakit atau masuk dalam kehancuran And you keuangan. don't have the strength anymore Dan to saudara tidak move memiliki kekuatan lagi untuk keluar. because you cannot do it. Karena saudaranya tidak bisa melakukan You hal need itu. the Lord Jesus to pull you out of that well. Saudara butuhkan Tuhan Yesus untuk menarik keluar Now saudara. remember, Jesus, Nah ingat, Tuhan He Yesus, died on the cross. Dia mati di kayu salib. He paid it all Dia sudah bayar so semuanya that we can be free today. supaya kita mendapatkan kebebasan You hari want to be ini. delivered out of that quicksand? Saudara ingin dibebaskan dari pasir yang menghisap ini? Let the Lord's hand come upon you. Izinkan tangan Tuhan turun atasmu. But then we got to do this. Dan kita harus I melakukan want to hal read ini. this verse for you today. Saya ingin bacakan ayat ini untuk I saudara. believe Saya percaya the word of God is the truth. firman Tuhan adalah In kebenaran. Psalm 34 verse 17, Di dalam Mazmur 34 ayatnya yang ke-17. The righteous cry out, and the Lord hears and delivers them out of all their troubles. Di dalam bahasa Indonesia ayatnya yang ke-16, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. when you put your focus not upon other gods, Saat saudara menempatkan fokus saudara bukan kepada Tuhan yang lain, not upon stones, bukan kepada batu, not upon people, bukan kepada orang lain, not upon other things bukan or kepada hal-hal lain, Chris or whatever it is atau out there, or keris atau knife or apapun, powers or any dark pisah atau forces. kuasa-kuasa kegelapan. But you put it really upon the head shepherd Jesus Tapi saudara Christ. benar-benar taruh pada Gembala Agung kita Yesus Because the Kristus. name above every name, the name of Jesus has power. Karena Yesus Kristus nama di atas segala nama punya And kuasa. I learned this in my personal situation. Dan saya belajar ini dalam pengalaman When pribadi you saya. call upon Jesus, Saat kita memanggil nama Yesus, I tell you, God hears that guy. saya katakan Tuhan mendengarkan teriakan minta It doesn't matter tolongmu. where you are and how many demons are around you. Tidak masalah saudara di mana dan berapa roh jahat yang mau It doesn't menyerangmu. matter what sickness tries to destruct you. Tidak masalah sakit penyakit mana yang mau menghancurkanmu. Call upon the name above all names with a real sensitive
Panggilah meaning nama heart. di atas segala nama, benar-benar dari dalam hatimu. That you seriously mean it with the Lord Jesus Bahwa Christ. saudara bersungguh-sungguh memanggil nama Yesus Kristus. I tell you, Jesus comes down right away. Saya katakan Tuhan Yesus segera I datang. tell you, God is very close with the broken heart. Saya katakan Tuhan sangat dekat bagi mereka yang hancur When you hatinya. cannot struggle anymore, you say, help, that's the last breath I have. Saat saudara minta tolong Tuhan, ini tarikan nafas terakhir saya. The Lord will never let you down. Tuhan tidak akan pernah The Lord will mengecewakanmu. be there for you. Tuhan akan hadir bagi He will saudara. deliver you out of that Dia sickness. akan membebaskan saudara dari He will sakit deliver itu. you out of that financial Dia situation. akan membebaskanmu dari keadaan keuangan itu. He will deliver you from the fear of death. Dia akan membebaskanmu dari ketakutan akan He will kematian. deliver you from destruction. Dia akan membebaskanmu dari But you kehancuran. gotta call upon the name above all names. Tapi saudara harus panggil nama di atas segala nama. And to put Jesus number one, Dan tempatkan Yesus nomor my only 1. solution, my only victorious one, my only help. Satu-satunya penolongku, solusiku. Put my hope upon Jesus, Saya taruh harapanku hanya the kepada author Yesus, and the finisher. Sang Alfa dan Omega. Oh, I tell you when you do that, Oh, saya katakan saat saudara the Lord melakukan hal sees itu, that faith, the Lord sees Tuhan that melihat cry. imanmu, Tuhan melihat And the terikat Lord minta comes down tolongmu. right away. Dan Tuhan segera datang. That's why all the name, that name, there's power in that name. Karena itulah nama itu sungguh-sungguh penuh dengan I've kuasa. seen it many times. Saya sering kali melihat When I was in a situation in the mission work, saat saya dalam satu situasi In di ladang dangerous misi, situation. dalam keadaan berbahaya. whatever I had, if a wild animal in front of me, Apapun yang ada di hadapan saya, mungkin binatang liar. I've experienced wild animals that want to attack me. And I mentioned the name above all names, and poof, they're gone. Ada binatang liar ini mau menyerang saya langsung sebut nama di atas segala nama dan mereka There's kabur. nobody there. It's in the jungle. Mereka ada karena itu di I dalam will be hutan. bitten. Maybe they got rabies. I don't know why the animal Saya goes bisa so saja crazy. digigit, mungkin mereka ada rabies atau apapun itu Maybe it's the saudara. devil. Mungkin itu si roh I jahat, si remember iblis. there's one time there's a monkey. Saya ingat I satu was kali walking ada on this path. seekor And this monyet. monkey, I liked it. I said, oh, there's a monkey. Saya lihat and dia, it's oh in ada the monyet wild. ini di alam liar ini. And before you know it, he just come in front of me. Dan tanpa sadar dia mulai And show mendekati his saya teeth in front of me. dan mulai menyeringai And he wants mengeluarkan to attack giginya. me. I don't even do anything. Dan dia mau menyerang saya padahal saya tidak melakukan apa-apa. And I mean, I think, because a monkey doesn't do that. Dan saya pikir monyet kan tidak melakukan hal itu. Unless maybe he has rabies or something. Kecuali mereka ada I rabiesnya don't want to mungkin. get rabies. So, Dan saya tidak mau kena akan hal itu. so not that I'm afraid of the monkey, but I mean, nobody wants to get big teeth like this into him. Bukan saya takut kepada monyet, tapi kan nggak ada yang mau digigit saudara. So I call upon Jesus. When I said Jesus, poof, gone. Dan saya panggil nama Yesus, Tuhan Yesus tolong, dan dia langsung puf, I'm alone in hilang. that jungle. Dia saya sendirian di dalam But I hutan tell itu. you, God saved me. Tapi saya katakan Tuhan menolong And I saya. do believe that monkey, because that was not normal, or he's devil possessed, or he has rabies. One of these two. Dan saya percaya monyet ini nggak normal antara dia kerasukan roh jahat atau dia punya So rabies antara whatever itu. wild, I have more experience. Well, if you have a wild animal, believe that Jesus is able to protect you. Apapun yang saudara alami, percayalah bahwa Tuhan Yesus mampu untuk melindungimu. Here the Lord says He will save you, and He promised you He will save you. Dan di sini dikatakan Tuhan akan menolongmu dan dia menjanjikan bahwa dia akan menolong I saudara. had the same thing with knives, or with guns, or with bomb. Saya mengalami hal yang sama dengan pisau atau bom atau The dengan Lord every senjata. time came forth and He saved me. Setiap kali Tuhan datang dan menyelamatkan saya. So this is what I want to declare to you. Dan inilah yang saya ingin memberikan kejelasan kepada saudara. Call upon His name. in the Panggillah situation. namanya di dalam situasi loves you. terburukmu. Dia sangat He's mengasihimu. Dia waiting. He's menanti waiting saudara. for you to call sincerely to Him. Untuk saudara benar-benar sungguh-sungguh memanggil namanya. He loves that. Dia mengasihi akan hal itu. Finally, Oh, there akhirnya is my child calling itu upon dia me. anakku memanggil namaku. Just like He pulled Peter out of the water, Seperti dia mengangkat Petrus dari air itu. He's going to pull you out of that situation. Tuhan juga akan menarik saudara dalam So situasi come on, my itu. brothers and sisters. Jadi ayo saudara-saudariku. You're not going to be a loser. You're going to be a winner. Saudara tidak akan menjadi pecundang, saudara akan menjadi pemenang. So fight the right fight. Jadi masuklah dalam pertandingan yang benar.